دهين وكي هجور راكت سيفاكين فايل ساكين فايل ما بكريها ازت فايل خودت فايل نيو دي كنترول سيف ليدم نوي كما forum.html شكو از فورمي والجرا امو بخو structure copy كر structure من وكي هر جا شبيتت شتاقي html شتاقي heady شتاقي body عشان از دیوی گیرم و از دیوی رانگم ضد در كويتن این ما في راخي شاشه ترى في راخي اوكي دهينا برو هر سر HTML فرمه والگیریم کامل کنیم دیودا دچینه CSS خود حس کردم ام دهین ابرو کد بادی دا فرم یا چیه اصول فرم چیه نکاخته اگم چینه توی سایت facebook.com دا هین و اینپوتات بینن و فراغاتا ام پزانین ادخل داخل کینه اوه دجنه فرم هنده حقلن ام معلوماتات دات نویسین او معلوماتات هنا فريكرن بو سيرفري دول شريك خزن بن مع هاي راديو هاي تمام وما بدك ما هاي سبميت دهين افاچوت هدا چيكرن دست بي تاگمت دجنه فورم نا فرمی دا وقتی مدد حق لکی چکین ام چود بجینه input يعني حق لکی والگیره وقتی تو حق لکی والگیره يعني زانی ده input يعني بزانین و والگیریتن داخل کردن بس وقتی تا گوید input دی بیشتر تا بوده چجوره بزانین و والگیرم ام بیچا بجنه کیش جوره ما اتریبیوت که بجنه تایپ بیشتر دکمه خلیفیا یوزری بگیری حتی دکمه لبدت چیک بوکسه مربع صحی لبکت کالره لونکی داخل کت دیتا بس تاریخ دیت و تایم تاریخ و وقت دیت و تایم لوکال ید لابتوبی ببت ایمیل داخل کت فایل ایمیج بیت فایل وردی بیت ویدیو بیت هایدن اف اینپوتی و شورتی بیتن هنده معلومات سری دی که مددان ایمیج خاص وینبن مونث هیفن نمبر جمارک بیت رقمک بیت عددک بیت پاسورد سکنه اوه اینپوت پاسوردی کومند بره وکی فیسبوک بجنبه تکست چکو هم تکستی داخل کن ما نه بس فرقی نو بین تکستی پاسوردی چیه؟ کتا نقطه تو ببینی که نه نقطه بوده دیارتیت بس کتا نقطه اکم کلیک راست سر لیدین انسپکت لیدین بین سحکینه اوه اینپوته هر تایپ پاسورده اگه از بی پاسوردی بکمه تکست دی گوگل کروم چه خینید وقت تکستک دخینید دی بوم جهد دیار کت درسته نوه؟ ما اتریبیوته که دیجی هی تایپینو که دا بینه بره ما گود پاسورد رادیو می هی ابا رادیو هی هل بجارت نه رنج گله جرا امازونی دادی چی
دي باش تبغى بحال بيجي راج في برايسي حتى في برايسي شتي خاطه كي تتيني تبي نقطه بجني هي الرينج سيرش جوجلي شو جوجلي سيرش ابى سيرش تتشيب كي تكست جي وبي سيرش كي ها صح كي طيب هيك يا تكست جوجلي دينو كي تدفيري دام بتر ببين دي بتر تيجين شو وقتا تجينا برمجه دي باشتر تويشوني جهن شويه سبميت وقتی تا فرما خو خلاص کرد مدوید فريكم تا تيليو هاي تلفون تكست تايم وقتا URL لينك ويك اسبوع ابدي نسبيكي كاينه تكست ومن تشدي هاتي دا اتريبيوتا كي دي من هيت بجني النيم افني ما بوتشا وقت بيزونينا بو داتا بيس بو شركه فريد كم شركه دش زوني دا بچ بيزونينا بو مهاتي اش في نيمين زونيتن دي كما يوزر نيم بونمونه درسته وقت جينا بي اتش بي ام دي في نيمي بكارين دو معلوماتا خازن كاينه داتا بيس دا اتريبيوتا كي بلا جل حتى فيري بس بن ام دي باش والجرين بله اگه مثلا هر نویسی راست موبایل نظر به کدش نگی تبيليا خالي او تندوه وقتی تو نوینا دبل کدیشنا چه بهانه ده بجنه نول يعني نو فاليو يعني يه چیکری بس با چه بهانه داینه من دو هل بجارت نیتن یا ایگه بری تاگی که بچه کم با پیزانی نوی تاگی لیبلا و اینترنت هم الوری بجمه یوزر نیم افلی بالا بوچه تید وکی هیدری آن وکی پاراگرافی تید بو اینپوته بری اینپوته تید فرقی وی و هیدری او ویدیو چه افت گر اینپوته تید خاصی اینپوته دینو که اول گرین وقتا هم چک بوکس و رادیو اول گرین نو که هکا فیسبوکی این بینن پیج فیسبوکی از نه 11 مربعه کلیکم از نویسانی جی کلیکم تیتا کلیک کرن بو چی چکو لیبلا لیبل جبر هنده تیتا بکارینان چونکو خود نویسانی جی کلیکی دی زانیت یا کش اینپوتیه اما دی چاپ اینپوتی و رابط کن ساکی دی چاپ اینپوتی و رابط کن اتریبیوت اگه تدوری دا نویسین نوی فور بو فلان کسی بو فلان تشتی بو کش کی فور یوزر بس تدوری دا چا بجمه و یوزره دی بجمه آیدی وی عنوان وی یوزره نو کت زانیتن وقت ایک وی کلیک کت بحثه ویه فوکوست کتن ساکی وقت از کلیک کم نویسانه بوم اکثر اوت هاتا کلیک کرن بینن اوات تحدید کردن و کلیک کردن دیگه اصلا مثلا میشه باشه اف لیبل ما گفتی دی چه زانیتن بحث کیش اینپوتیه دی بجمه فور بو فلانی دی دان یک ثانیه دانم دبل کدیشن دا چکم یوزر اف یوزره نویسینه که توش دف خود ده مثلا دی کدی چکم بو ناوی بس الفيري دي چو بجمه کیش این لیبل یا وی اینپوتیه آیدیه کی دامه هر تشتکی وید آیدیه که بیت یه جدا بیت چیه دی دوباره نبیت آیدی وکی رقم جنسیه ناچه بیت دوباره بیت تدگن چا؟ لازم تیادیشی که نوی اکید کنه که من نوی نبینید مدوید خطا که بدانم في رزق خطك وصا في رزق خرب كما خطك رزق بدنا ينبوت جديد بدونم توجه كهيد بجنه H R horizontal row horizontal يعني ريس منا مستونية هي ما أسوية هي أم كرديوات بجنه رو ريزة خطك أسوي
دومين input اكيدي دست بك الليبل ابو تشيكين label دي كما چه class 1 پولو اكي اكي از بم input اكي چيكم input type از type في كما چه دي كما راديو نيمي دي چه دمه دي كما كلاس انجي بول ودي انبوت خو گرم صح کنه انبوتت من از شلت کم نه اوپن کلوز تاگن ها از باکس لاش الدی مایکت دانم تمام صح کنه و بو راديو بینن و هذا فيري تدي هل بشيري بس تدي چو ولی کی تفي نویسانه کلیک کی بوده و بیته هل بجاردن دي هوا هر دو پیک و رابط کی و گفتم چا پیک و رابط کی دي جماره که دی نوی آن نوه کی هویه که دی نوی اینپوتی و دي الفي ليبل دا گازیوی کی وقتی تیتا کلیک کردن ما چا هویه دوه آیدی آیدی مکنه چه دیگه اینه کلاس 1 وقتا سیما verید بجمه 4 آل verید چه نویسم کلاس 1 وقتا سیم وی رفرش کم ایوی کلیک کرد اتوماتیک ها تحدید کردم چه کد زانید بو کشکی اما بحثه کشکیه وقتا از وی کلیک کم سحکی بو منبه هل بشارت لکه هر مدون لیبل تین دو اینپوتی تین هر دو اینپوت جیک جدا نه هر دو لیبل جیک جدا نه شد زانیدن آیدی و فوره آیدی وقت رقم جنسی ما قد کارت کردن وقت رقم هویه وی فایل HTML خریدا و چه آیدی نفسی فی نعمل آیدیت وی فایل HTML دا دوباره نبیتم و بزانید باشه که من اینپوت اکادیجی هبیت نفسی به اول کلاس 2 بیت اویش دیگه من کلاس 2 بوچی وقتی یک وی کلیک کرد و نویسانه داوه به ده بجارتم بانه سحکنی الویری وقتی از وی کلیک کم اشن ویجی کلیک کم دی چالی کم ایکش و پل بجیرید نفسی نیمی دیدمه وقتی من نفسی نیمی ده آن دوی هل بجیرید آن وی مجبور کرد ایکش و پل بجیرید بوچی دو وقتی بشت کالکیش پولی الکیش صافه اف قطابی الکیش صافه ایک جواب داده آن یل ایکی آن یل دوه نبشته یل هر دو که دام بین ادبن دا هوریزانتال رو اکادیب دانین اینپوت اکی دی چه کن لیبل خوب دانین for birth date روش دایبونه البری کما birthday اوش birthday نه birthday ده تا پیچه کس بچی کم دا کد واضح بید برچا بیتا اوکی ما قد input اكي دي چكين الفيديو ري بس تايبي دي بدل كين دي كينا date و time هكا ما دفيتن بس تاريخ بيت date و دي input اخو جرين وقتا تدفيفات كتن اوتوماتيكي بو كالندر تينيتن تقويم تينيت بشتي بحال بجيرة تا سالد فيت و جا هيفت فيت ساكي و 2018 بده هيفت وينا 2019 2020 هيفت وينا 21 22 وقت تبين نقطة لدي تاريخ عفر بون داخل كه هكا من اف ليبلا نبيتن
من تفيد تشتي فيسبوكي تفيد بيني وتدا تشكري لاست نيم بشيواكي شفاف وقتاس حرفك اللي قدام برزت بيت از نفسي في تشكم ما تاقا جديد فيريد عيد بجني بليس هولدر بليس هولدر شتكت بتنفيسينك وشفاف دانيتن شينو ليبلي جاتو تشي هردو كو جيب داني طبعا user name ما تشكر ببینن وقتی تو حرفك تنفيسي برزد بيت تتجي برخولي بو خد ابخو ما قلتي ما input هاي صحكي تويكي هاي نكال بره صحكي بدو بشتا اسبوع رقم اسبوع ما كاستم انبوت يتين مكتبه جافا سكريبت وما انبوت يتين الديفولت ابي اتش تي ام ال ده نكا افا اسبوع حتى الصال خري كصال خري كان اسبوع تدانا سكه اسبوع 52 او افصال ده خلاص بيدي دش تا صاله كودي حتى 52 اسبوع تدا افا عددي اما تو هي كونه email file month هيف تاچه دیجی هاي HTML پنجی که یرتی دا نه یرتی دانی نه هاي دا نبیتن او چوا چکری سحکه قدام بفکین أبا سحكي تفيد بيني يوكريا select و select يوكريا area label select وقت تفيد كي چند option تدانا أبا optionاش كيفا تينيتن ج database تينيتن دیگه اشتی و validation أبا هنگ بينن area label أبا بو validation نه validation چه وقتی خلط داخل کرد آن داخل نکرد آف مسیج ابو در کفیت هایی بابه آف مسیج اصور بش نیف والیدیشن یا فیسبوکی سحکی شیناین پوتا چیت استعمال کنین سلکته جماعت چی سلکته که نفسی به چه که و اواب که اعتدا دیگه اشتی ها به چه چه ما سلكت والكرتي سلكت رقم يترين اتريبيوت كي تو نوفي فاليو نو كدي اتريبيوت بو شرح كم تشا وملي كمان لانس لو كمبيوتر قابلنا كات حتى يصالب كات اوبشن هذا خلاص كيف عندك هذه كمبيوتر زاد نوتي زاد ايرور اي مناسب بيش متى اوي سيلكت هال بجارتي سحكي توي محدود كيجي حتى 2019 وحتى 1905 تناشي بيشكتر هال بجاري مانا ميجي زور هاجي هاد جات انا شفت عمري تعرفن هاجي ده كيف مثلا او فاليديشن او دي في مينيت وقت بي اتش بي وديرين انجيب جافا سكريبت بس برابط بي اتش بي دي فاليديشن كاين تنقينا باش بي اتش بي بيرام بيني في بسياره درسته ما قلتي ما افكر بديت وما ديت تو تايم جيو هاي شلي هاد اما شلي كر date to time النظام بو date to time فيدانا شو الكت date to time local شو الكت بس date to time local تاريخ دقيقة وتقال ساعته وتقال دقة وتقال ملي ثانية جي حتى ثانية جي ملي ثانية جي دقيقة يا date to time تاني وديرا فورماتك ودي تخي time stamp تخينيتن time stamp چيا هكا وقو time stamp بو
هندي ده هوا جانا قولي بيتن وقت تعمل ديال بي اتش بي كان تايم ستامب شت كاتن هر هيفك بيتا سيهروش مونا هر سيهروش بيتا كم ساعات 24 ساعات هر ساعتك ليك دونت كات ها هر ساعتك بيتا كم دقيقة 6 دقيقة وهر دقيقة بيتا كم ثانية قاصة تعمل ديال كات ومستمر زيادات بيش صالة هزارنا صالة حشتة حتى نوكا تايم ستامب بيشول ديال هاري زيادات بيت تتجاشتن يعني الصالة كا إذا صالة حشتة وحفتة أنا زرنا صالة حفتة تشكي وصا حسيب كري حتى نوكا رقمك مازنة أو رقمي أم كوردينين دو عمليات ديتو تايم ديال كين أو جديد بي اتش بي دوال كريد هذا حس كاتن ما تشيك بوكس هاي horizontal row يبدوني نتبندا ما ليبل هاي ماريت يعني بهافجينا ما هي input type بي check box اگر اسم تاخو بگیرم صحيح بكات ما قلتن في تشوفي بي فاجريدن وقت از في كليك كم صحيح بريد بكات اي دي رقمك دمه وك جنسي ودل فيريجي بجمه فور يعني ويا وقت از في كليك كم درسته ما كان اتريبيوتك تاين درسته في هوت يد فيريدا في انبوتا بس منافت اليوزر دي بيجين منافت اليوزر هل بيجي صح البركات عنا اتريبيوتك اللي زي ده كم نوبي ديس ابليت اختتت كليكت نوشل كات عطلت كاتل جامدينيت يونجي مدريت يبقى شورتي بيت برزبو احتمالات دي كليك دي تشيك بوكس بيت ها صح تشتبر بس ديار نوكت مدريتن وقت ايك هم وقت بيج لود بيتن صح البر بيتن check it يعني يهاتي هل بجارتن نفسي تشتي بالراديولوجي check it يهاتي هل بجارتن وقت بيج فيد بيتن اوتوماتيكي او هر دو دست بيكت هل بجارتينه اوا check it يعني دست بيكي وقت بيج لود بيتن بجارتن ايك شو كيا check it نو كيا هر دو ناچه بیتن باشه و هکم بدویتن اوتوماتیکی هم بزانی نکد ویری دا بیتن اتریبیوت اکی استعمال کم ناوی والیو والیو یعنی بهای قیمت اک دا بیتن اسد ویری داد نویسم تیتت ویری داد و بالعکس جی اسد ویری داد نویسم هكا خود ياد نكد جي درستهي او في اتريبيوتي تشيت كاتن براوسر ها ابا في اتريبيوتي تشيت كاتن وبو من بيزوني نطاوتا تدا بيزوني الخرد في اتريبيوتي دا خزت بن فاليو نافي دا بين مد انبوتاكي دي هاي بس بكي اتش هوريزونتال رواكي تشيكم من انبوتاكي دي هاي تايب وي ريسيتا فوليوي ريسيتا انبوتاش كات وقتاس كليكم صفر كات خرا بس افا فوليو خرا صفرين ديفولت فوليو هكاز في خولي كام واز فيري دا معلومات الشاكي بنفسم اسرست لي دام خولي كات
نبس أبي هم يصفر ده 17 شريكة وش أفاو أفت سلك كرينا شكو من تشيكت يدونا برحبة عكسوي من اكيديه هاي submit value save أبي سيفين جل جراد بينو وقته معلومات تدخل فيسبوك تعديل كان بنيو شكل يحفظ منه أو أفتك معه وقت تبلي دات بزوني تنبو داتابيس فري كتل أفتك معه سيف أفاشني باش هيك فورمي باش مدفت وقتي مدفت مجبور كم بومن أفي إنبوتي بنفيسيتن أتربيتك اللي زيدا كم required وقتها وتتم فورما خو داد جريتن سيف ليدت رسالة بودركت كنت في خو هوني تجي كم حتى تجي نيجا سيف ليدت دقيقة تبيش رسالة تجي كم اما هكي الرقمو صح كيا افا من قدمينا بده من input اكيدية هاي type بي نمبره درسته وازلي جرم اف input من جمهورات خينيتن اكاس بما تدو كليك كم حرف ولدم حرف نوعنا نفسينه علامات ماستر بتشكتري هاي بتا ماستر شيكه وبتشكتر ده چه اتریبیوت هنه؟ ده هی ستیپ 0.01 ستیپ چت کت پوینت جا کت چند دانیت ویره دا 0.001 بوده هنده زیدت کت نویسیدن ده هی ماکس بو رقم ها ماکس جماره 5 بیت ستیپ 8 بیت ستیپ یعنی چند زیده کت 9.6 تا هیمین 0 بیت صفر کم تر لینا تا بینی اولو کناوی داخل کردن من input type text ID من كريا ناف username من كريا name أبغى بود database أختص فرد كم placeholder من كريا username very required يعني مجبور كد بس بدي مش max length هشت حرفه فترنا بيتن ومنها هاي من length ايش بينجا كم تنبيت امازون بوچنا خيني تدويره دا كادا مينيموم جبتمه بجمع 5 اگه بنویسم صحیح this text 5 character 5 master bitten you are currently using C character بشتا بیتن اوش 5 بتر بیتن و تونو که سیاب کردینی اگه از بکم 5 و سیف لیدم شنی درست بود درست بساطه دیگه اشتی فورم او تشتی تو محتاج بید بزانین و شکی والگیرید دیفه بیتن بریفه اینپوت تنه جوری اینپوتی فرقه چه جوری بی تا کلر یهی تدوید لونا والگیری آنجی تا ایمیل یهی وقت بزنیده بود کی بچن اف بزنیده وقتی هم سیندلید دین دهت الفيري ما اتريبيوتا كي هيتنا فورمي دا چت بجنه اكشن بزنينا بو كيف فريكا عم وقت بي اتش بي والجيني جارا كدين في خري والجيني نبا وديشني اكشن فعليا بزنينا فريكا لوجين ياكي تشيكين وقت اك يوزر نيم وباسورد دخل داتن انترليت داتن وبزنينا فريكا بو بي اتش بي تعمل ديال كاتن صح كده كل دفعه هي بينك حساب تشيكريا وما هي ميثودجي چه بوده فرقت بوده وری دا پلینکی من هنده جاده چه ویبسایت اکی صحکه آسا تدبینی آسا چکیری یوزر نیم یکسانه فلان تشت پاسورد یکسانه فلان تشت
أبا خرجة أبد بجنبي ميثودي get أو بجيتي فرد كاتن وك لينك فرد كاتن بزانين أخرت لينكي دو بفرد كاتن كاتا لينك وتقال ويب سايتي فرد كاتن بس هما كتب كيا بوست الباك جراوند دو فرد كاتن يوسر نو بينيتن بزانين يوسر نو كيا فيسبوكي وقت لوجين كي أفا وأفا خر بوستي كنا فريقنا أبد جيتنا هنا فريقنا قدام ساكينا فورم خو فورم ميثود بوست دينا أبا ميثود فيكسانا بوست أكشن ببيزاني نبو كيفا فريقنا http m.facebook.com/rig والريجستريشن أبا input type password placeholder password وده قوس يجرم أول بريه CSS بچند رکاتت یه که تاگه کیت هیدی دا چکین ناوی تاگی بکینه ستایل ستایلیت ویری دا چکین اما ستایل هم چکر مانه مدویتن اما بادی از گازی بادی بکم دی بجمه بادی دی چه صفت آدمه CSS چاتی تنویسین تو دلوره تاگی نویسی یانجی کلاسه یانجی آیدی و ده قوسا بکی و گیری اوه هر دو قوسا شفت و پرخ اینتری و سر اینتری دا ود بیتن راستا باکس لاشه شنی ناف اوه دا تو دی صفت دا ده ویجا صفت دا چنده تین اوه آخر صفتن هم دهیم چه که برفرهی بحث واقعی اینو پیچ دی فراچی مدوید نو که تاگه بادی مانه اول مگازی بادی کرد بدو قوس وکرن وقتی این وردو قوسات بینن دائما بزانن نو قوساتا کومکا کودایا کومکا آمرا او آمرا خر طابعی اوینه خر بوینه چت برمجه دابید چت HTML دابید چت CSS دابید HTML دابید بس ما CSS داره و ما جاوا اسکریپت دیجی داره و برمجه دیجی خرطة معي هاي وقت نوفا قوسات تبيني يعني شو كودت نوفا قوسات طبيعي ويتوجي بريويا هذا شو باكجراوندي بدل كم هكاين اكشف انجليزي بشكل باش بيت بس هم نوفيت هر نوفيت انجليزينا بس دي بيجي باكجراوند فيجا تدي صفات دي بینی؟ باشه جبلی باکگراندی باکگراند و لونات چند شیوه وزد کردن ما های تنوی گازی که باشه پا بلکی تنوید نوی گازی که شیوه که دی وزد کردن چند بجنه دقیقه که دا از ویوه کم فلاتی آی کلر سحک کلر فرمات تا هی هکسا من اگه تا سیستم جماره هی باینری هی دو جماره نه و ما هکسا دیسیمالی هی 16 جماره نه لو انچوت هنا تحديد كرن نو كا اف بيكسل شاشه او اوه منو كا فخر بيكسل اف شاشه مانا بومچوت زانيد اول رصاصيه لوني صور مانا مثل لوني سركي تين ريد جرين بلو بجني ار جي بي هرش واش صفري حتى 255 قواترنا هي الداته چندی طوق بیتن وقتی صفري حتى 255 بداته هكان بينو ك ار جي بي بينن از يمكن ار بي جي ار جي بي و هم اوی لونی کلیکم بو من کپی کرد از هم آد وریدا از هاید کم ده پیست کم سحکی باو لونه اول لون صوره دادید لون صور چند طوق بیت سحکی هک از وی کم صفر اوی جیب کم صفر صور با
باشه هكا از في بكما صفر رجبو هكا همي لو صفر بن رش همي لو 255 بن فول بن سبيا ساكي 255 255 براغ چیه؟ گرین و براغ چیه؟ جهاندیت درجاوی کوی کدت هذا ديني بطور جي بي بدلت كاتن بس قلت افل فونت بيتا ار جي بي اي وش بو ار جي بي اي افازاني بشتا چه چندی شفاف بیت لونته بتجان چه شفاف يعني هكا بينا كت بشت بيتن لديار كشفاف اشتي قولي كليت كاتن تشت بشت راديار كاتن صفرة حتى ايكيا چوا 0.1 0.1 0.2 0.20 0.3 حتى ايكي درست تشي مثلا ده 0.15 0.20 0.3 ساكي بيش بيشا چل دیگشتن ساكي هكا كما ايك دينو كلاون درست ديار كات نصورة هكا صور بيت صحكي أبا صورة منا شنيا زي شفاف كام تبيني من فورماتا كوديو هاي هكسا هكسا چوالد گريتن هكس وانا ما قلت حاطط 255 من قلت ما هكسا ديسيمالي داش حتى جمهورة 15 حتى ما 16 جمهورة تين ديال صفرة بنا 16 جمهورة اگه 15 لگدانی 15 که بیتا چند بیتا 255 ویجا وقت تلفرید بینی بچکری اف او يعني فول اف هر دو افت اولي ريد جرين ابا جي بلو ابا 15 لگدانی 15 255 فا 15 لگدانی 15 255 نفسي تشي بوا بشي وقت تجمهوري كيم بكي تتأخري درجة وا من از كما سي هشت اي بي سي دي اي اف حتى افيات قالها نا كان الزيت وهيرفير اول يعني سي شايفه بوريتن چه حرف ديت يعني اف حرف باز ضيع درسته حتى في كيش وبسيونه كان وجب سيونين ابدا اولي كو بين صفات تكستي والجرين هذا بخير ديليت كام ابي شعور جيبام دي اتش 1 كي كام hello world the paragraph كي كام this is some text copy paste درسته نوی پاراگرافی دا از بخو اولا وره و توگه که هید بجنه سپان هکه تدوید نوف توگه که دا هنده صفات جواز ده کلمه که آن چارگوشه که آن تشته که دی توگه سپان چه که و بی توگه و کلمه دانیت نوف دا چوا دان بینه بره من دویتن نوکه هدروانی حجبی هشتا مازن کم دی بجمه H1 دی قوصابه کم بشنید صفات دادمه حجم فونتی هم چه کنترل کن اکم بین ما هی فونت صح که صفات فونتی بوم چند داره خستم دیسپلی فامیلی کش خیزان فونتی بید نوع فونتی چه بید فیچرز دی بجام هم یالو الگرین هم دی بس والگرین ایتم محتاج سایز دی والگرین کیش کادی واریان دی والگرین
وايد جدول جرين أبو هاسي كود فودا دول جرين أجت بها صفات CSS W3 school learn CSS ساكي بخر صفاتنا شنو هريكش فوجد بيتا بين شش بوها كتين هو هر ايكش بو هر ايكش بو ضبينا فونت سايز خاطب داني تشيكين اس دوما سايز يو ايكي اتشم بيكسل قدامي بيكسل يدوي اتشم ريجا صادب دمه ريجا صادب چه ولد گیریدن هكي تدید ريجا صادب ده دست بيك البادي دا چيك فونت سايز 12 بيكسل شني ابدي هيتن وقتی تكرا صاد الصاد دي كتا 12 بيكسل وقتی تكرا دو صاد الصاد يبدأ كتا 6 بيكسل بوچی كراسي بيكسل منا بادي هاي نوف بادي دو ما افتاق خريتين تو چه صفات بدي بادي افتاق خر صفاتي ولد كرن وهكي از بهم دو بادي دو بجمي color blue on red خرصور بون بوچی خرصور بون چوكو تاگي بادي پارنده تاگه بابا بو کیشکا بو اوا اچوانی بو پاراگرافی چی صفت از دمه بی عیالی یوجی نفس صفت ده بی او تاگه نفت آخرا ده نفس صفت ده والگرن شنیه که از بیم سپان بجمه کالر شینکه بو ممتن سپان شینکه دینن که صفت که خاص پشتی باده یعنی تده ده بوسا دول گریدن قدم في روكي نبا لو نجا كريت دراستي كالر بوچه تيتن دلونا خاطي بعد الجيم فونت وايت مايو هاي فونت وايت افصد ودصد وسيصد وچورصد قباره خاطي يعني خاطيته چند ستير بيزدن تا هي بولد ستير تا هي بولدر ستير تا هي انهرت صفتش بوبي والكرا تا هي لايتر زرافتر نورمال جي نورمالا بس اب خوب بولد كريا ايجت ما دايما بولد كرينا اكاز بين في بدما هيدرت ما بولد كرينا اكاز في بدما اسبانه صحكي ماستر لهات بيچكه ايه اول ریکک یا چکرنا CSS هکه تو استایل نداری باشه هکه استایل ندانم فریدم نفید فریدا چکم منا هی جدا از فایل دا چکم منا هی از ناف تاگی دا چکم واک اتریبیوت بجن استایل شنید فریدا ده کودی CSS دمی و کالر ریت از خود بجم افریدا باش لینه زن تو ده چکه تو ده همی گفا هكساديسيمال بيت تبقى تحديد كي كويك ادت لدي ادفيردانا خينيدي لات CSS دا انجي تاج ستايل دا تبقى تحديد كي كويك ادت نعولا خينيدي لابشنتي تبقى color while بجنه color while او كروفرا لونو داني خيني تبقى لونه كي شفاف جيكري انجي تاوا هاي فلات يو اي color ياد كيف دا ديفيل دي شركة CSS استعمال آها کی شرکت CSS خارجی ملف بوچه خارجی دامین فایل نیو اوی نیویده دامه کیوه کد از مازن کم از فایلت خود در بخینم از اوی خزن کم اولی نوی کم style.css cascading style sheet
و دی سیو لیدم اما خزن کرمانه ما گوتی دی بجمه بادی background دیوی red بیت تاکی از بیمه ویره آلا ویره سحکیه نهاتیه بوچی ما پیک و نگیره داینه هر یک فایل که جدا چه هم ویره دا گازی کمه بجمه عربون بینه ما تاگه که بجنه لینک يعني علاقة ربط يطنف بين ده ما اتريبيوت ايه هي ريل ريليشن شا ستايل شيتا دي ماي هايبر ريفرنس جهويل كيفيا ستايل دوت سي اس اس تاگه خوب بگیره از مثلا برش یکم بادی کود تاگ شنیده بخول وره مرتب کم کامنت و ستایل آدمه بنده پاراگراف تاگز شنیده همه وره داده بو بگراند پاراگرافی درام بدل کم بگراندی بلا بیده وایت حتی یک همي صفات والدگیری تقریبا باشه هکم الویره دو پاراگراف هبن آن مسه هبن مدوید بس یه ایکی هنده صفات والدگیری تن آن بس یه آخیره ما شکهی بجنی سیلکتور هل بجارتن چو سیلکتور شد کردن نقطة एक نقطة دانی NTF وانا ما انجليزي ده هي first second third fourth five وانا TH بيفا يعني ايكي دوي سي چاره اوا و N يعني number TH یه چنده child يعني تبحثي بچی چنده N number TH يعني بشي أول يدوي يسي چاره شو لوه NTS child دوي child دوي بوم لونكا يسي آن يه چاره يانجي تا هاي اما هش دست بكي first child سلکتورات ده وقت لیستاب کارتینی UL و OL NTF اویب کارتینه تا بشته بومن لیستا اخیره سپیکه یا بری و راشکه باشه اگر من دو سپان هم بهتر یعنی که وقتی گازید کرد یکی سپان چید وقتی تا گوت سپان ده هم یا اینید هم دینو که این چاو گازی اکب تنف که وقتی من گازی دو بکنی مثلا یکی و دوی بیت نو کم دوی گازی و اکی و دوی بکم هر دو صفات اکب دم مانه از دوی خرب خوشی بم دیچمت فرمی دا یا اکی و دوی تاگی دا من اتریبیوت اکی بجنه کلاس یعنی گروپ اکی تاگی بکم اکی وشنی صفات بدمه دیچه بجمه بنمونه سپی بیت اوش دیک چکم کلاس سپی وقت دستی مد ویره دا هم چا گازی کلاست کن دوت سپی ای کلاسی از شم دمه ویجی یا سی آن نه هندی مدوید نو که هر تاگه که مدوید از شم کلاست دمه اوه کلاس بی از بس بم آهاد ویره دا پیست کم اوجی سپیکر بین P1, P2, P3 رقم ها بینه نه P1 سحکه هکه تگره P1 او تو چی آیدی اب ده پیشه وی لو که تو اوید بینی لو که همی منه گوتی سپی بنمانه از وینا بجم سپی بیتن که پاراگرافی که اوی از آیدی که دمه بجم P1 بومه چه لب که
آدم بره ده هاش تاگه دانم بو آیدی ها بگو آیدی ایک جاریه هی وک جنسی کارت کرد وکی رقم جنسیه نابی دوباره بیت وی سایتی دا بگو ما چی چکر ناوی ما کرده P1 دست هم چید کم P1 و از تم صفاتا که دمه background green بس دیده تاوی اما هكا تقلك من تنشي خرا هريكي ايديا كي بده كلاس بده لو كان مدفتن صحكي فايدة كلاسي چيا مدفتن بونو منانو كه همي سبي ببن باقراند وا بس ايكشوانا بس P1 ده از وی کدی جبم بس P1 لونوی صور بیتن لونی تکستی آنی کسک بیتن من کلاس دو اینو که باگراند اوه کلاسه سپی باگراندی بوم سپید کت مانه بس مدویتن بس تکست وی یک کسک بیتن ده هم اوه آیدی P1 مانه بس یه پاراگرافه که ده بس صفته که خواست دمه ده بجمه بوم که گرین یعنی یلو صفت بس داوی یونجی هگه تنوید او خرا چه که ما گوتی دیش که پی دبل نقطه دانی سلکتوری بکارینی NTH of type هگه دکر NTH child یعنی ادوی پیجی دا که تاگه چنده اد بادی داد او تاگه ایکی دوی سی چاره کد بیتا تاگه چنده بس هگه دکر NTS يعني number OTS ماني مقطع first second third fourth fifth يهنده of type يعني شوي جوري که تاگه بیتا تاگه چنده شنی ازی بجمه تاگه دوه قصافه کم بجمه color blue يعني فيها دوه عربو پاراگرافا بینه اوی جوری و پاراگراف تنه بو من یو دوی بینه و وصفات ده child وده صحکیته ده بادی دا مباشر اوه نبادیه نا صحکیته ناو ویدا چایه ناو بادی داد بیده دیشکی چنده 1 2 3 4 ما 4 تایی دیگشتی؟